मैं हूं शगुफ्ता सलीम और आप देख रहे हैं शगुफ्ता सलीम व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी गुजरांवाला की बदनसीब शमाइला की कहानी। शमाइला कौन थी, शमाइला को किसने जलाया और किसने वीडियो बनाई और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। शमाइला जिसने अपने 5 बच्चियां छोड़ी नसीर की खातिर। उसकी 5 बच्चियां पहले थी, वो दूसरी शादी नसीर से की जिसने ये सारा उसके साथ वाक़या पेश किया। शमाइला जिसने मोहब्बत की खातिर अपनी 5 बच्चियों को छोड़ा और अपने शोहर को छोड़ा, लेकिन उस नसीर ने आखिर शमाइला के साथ क्या किया, आइए आपको बताती हूँ अपने इस व्लॉग में। कि एक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में जिसमें एक औरत जो है उसको जलाया गया और उस औरत का नाम शमाइला है। और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इसको किसने जलाया, लेकिन अभी जब हमारी एक बात हुई, उसकी शमाइला की फ़ैमिली से बात हुई तो पता चला है कि उसकी सौतन ने और उसके अलावा उसकी सास, उसका शोहर, उसकी नंद, ये जो तकरीबन उसके ससुराल की पूरी फैमिली थी जिसने उसको जलाया। उसका शोहर जिसका नाम नसीर है, कहा जाता है, वो उसकी फैमिली बता रही है कि जो नसीर है वो अपनी बीवी जो शमाइला है उसको रखना नहीं चाह रहा था, हालांकि उसने शमाइला से दूसरी शादी की थी। और ये दूसरी शादी जो थी ये भी पसंद की शादी थी, अपनी पसंद की शादी की। हालांकि इसके अलावा उसको पता था कि मेरी पहली बीवी भी है, लेकिन उसने क्यों शादी की, किस वजह से शादी की, ये सारी हकीकत अभी तो पता नहीं चला। लेकिन जो शमाइला है वो पहले भी शादीशुदा थी, उसकी 5 बेटियां हैं। और वो जब उसकी बेटी से मेरी बात हुई तो उसकी बेटी ने ये कहा कि जो मेरा बाप है, जो पहला शमाइला का शोहर है, वो उसके साथ हंसी खुशी जो है ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन शमाइला को जो है शादी के बाद इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो प्यार आपको पता है अंधा होता है, प्यार जो है सिर्फ सुनने में आता था कि प्यार अंधा होता है। आज आपने देख भी लिया कि प्यार अंधा होता है। अंधे के साथ साथ उसने अपना हंसता खेलता हुआ घर जो है वो भी बर्बाद किया। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही ख़राब की बल्कि अपनी बेटियों की ज़िंदगी भी ख़राब की। और अब जो है इसके अलावा जब मेरी उसकी वालदा से बात हुई तो वालदा का कहना था कि जब उसकी शादी हुई शमाइला की तो उससे 10 दिन के बाद ही जो है उसका जो शोहर है उससे लड़ने लग गया और उसके साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। और उसका जो शोहर है नसीर, वो चाह रहा था कि शमाइला अपने माँ बाप के पास चले जाए, जबकि उसके माँ बाप चाह रहे थे कि जब वो उसके माँ बाप चाह रहे थे कि शमाइला मेरे साथ आ जाए, लेकिन शमाइला आना भी नहीं चाह रही थी। शमाइला कहती थी कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक औरत जब एक हंसता बसता अपना घर छोड़ के जाती है, जब दूसरे घर पे जाती है तो फिर उसको यही होता है कि अब पहले मैंने अपना घर छोड़ा, अब लोग क्या कहेंगे। लेकिन इसमें लोगों को देखा जाता है कि मैं हर बंदा, ज़ाहिरी बात है औरत पे सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन बात यह है कि शमाइला में इसमें किस हद तक मुलव्वस है, शमाइला की कितनी गलती है। क्योंकि उसकी गलती तो ये थी कि उसने अपना हंसता हुआ जो घर है वो छोड़ा, ये जो शोहर नसीर उसकी खातिर, जो कि उसका सगा भी नहीं बना। और इसके अलावा शमाइला जो है उसकी वालदा का कहना है कि ये जो उसका ससुराल है उसको जलाना चाह रहे थे, दरवाज़ा बंद करके उसको बाहर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जब ये जो टोटल जल जाती या इसकी डेथ हो जाती तो उन्होंने ये कहना था कि इसने ख़ुदकुशी की है। इसकी ये वालदा, शमाइला की वालदा का कहना है। लेकिन जो मैंने जितनी बातें की हैं ये मैंने ख़ुद से नहीं की, क्योंकि ये जो शमाइला है, शमाइला की फ़ैमिली के साथ ये सारी मेरी बातें हुई हैं, ये शमाइला की फ़ैमिली का कहना है, सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक लगता है कि इसमें किस हद तक जो है एक औरत का हाथ है, एक औरत का जो है कसूर है। लेकिन अगर उसका शोहर जो नसीर है उसको छोड़ना चाह रहा था तो बात यह है कि मर्द के पास तो एक ताकत है, एक पावर है उसको तलाक देने की। उसको नहीं रखना चाह रहा था, उसको तलाक दे देता। इसका एंड ये नहीं होता कि उसको जो है जला दिया जाए। एक ज़िंदा जीती जागती हुई ज़िंदगी को इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उसको जो नसीर है जिसने ये शमाइला को जलाया है, शमाइला की सास ने, उसकी नंद ने, इसके अलावा उसकी जो सौतन है उसने, और उसके अलावा वीडियो में आप उसकी जो पीछे आवाज़ें हैं वो भी सुन सकते हैं कि क्योंकि कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हो सकता है इसने खुद ही जो है पेट्रोल अपने ऊपर छिड़का हो या खुद ही इसने आग लगाई हो। तो मैंने इस हिसाब से भी उसकी वालदा से बात की, लेकिन उसकी वालदा ने कहा कि कोई भी बंदा अपने आप को आग नहीं लगा सकता। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें कितनी हकीकत है, किस हद तक जो है शमाइला जो है उसकी गलती है और उसके शोहर को
کیا سزا ہونی چاہیے اور یہ جو شمائلہ کی فیملی ہے اس کو کتنا انصاف ملے گا. اور شمائلہ کی جو بہن ہے اس نے یہ بھی الفاظ بولے ہیں کہ اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو وہ اس کے سسرال شمائلہ کے سسرال جائے گی, ان کو اوپر بھی یہ اسی طرح جو ہے پیٹرول چھڑکے گی اور ان کو جلا دے گی. یہ تو جرم سے جرم بنتا جائے گا. تو آیا میری بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو جو انصاف ملنا چاہیے. آپ لوگ بتائیے کہ کتنا انصاف ہمارے جو ہے پاکستان میں, پنجاب میں کتنا انصاف ملتا ہے, کتنا انصاف ملے گا. اور نصیر کو اس وقت کس جگہ پہ ہونا چاہیے. نصیر کے علاوہ جو بندہ اس غلطی میں, اس گناہ میں شامل ہے, ان کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے, اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ جو شوہر نصیر, اس کی خاطر جو کہ اس کا سگا بھی نہیں بنا, اور اس کے علاوہ شمائلہ جو ہے اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ یہ جو اس کا سسرال ہے اس کو جلانا چاہ رہے تھے, دروازہ بند کر کے اس کو باہر نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ جو ٹوٹل جل جاتی یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے. اس کی یہ والدہ, شمائلہ کی والدہ کا کہنا ہے. لیکن جو میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ میں نے خود سے نہیں کی, کیونکہ یہ جو شمائلہ ہے, شمائلہ کی فیملی کے ساتھ یہ ساری میری باتیں ہوئی ہیں. شمائلہ کی فیملی کا کہنا ہے ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک لگتا ہے کہ اس میں کس حد تک جو ہے ایک عورت کا ہاتھ ہے, ایک عورت کا جو ہے قصور ہے. لیکن اگر اس کا شوہر جو نصیر ہے اس کو چھوڑنا چاہ رہا تھا تو بات یہ ہے کہ مرد کے پاس تو ایک طاقت ہے, ایک پاور ہے اس کو طلاق دینے کی. اس کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا, اس کو طلاق دے دیتا. اس کا اینڈ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے جلا دیا جائے. ایک زندہ جیتی جاگتی ہوئی زندگی کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو جو نصیر ہے جس نے یہ شمائلہ کو جلایا ہے, شمائلہ کی ساس نے, اس کی نند نے, اس کے علاوہ اس کی جو سوتن ہے اس نے, اور اس کے علاوہ ویڈیو میں آپ اس کی جو پیچھے آوازیں ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے خود ہی جو ہے پیٹرول اپنے اوپر چھڑکا ہو یا خود ہی اس نے آگ لگائی ہو. تو میں نے اس حساب سے بھی اس کی والدہ سے بات کی, لیکن اس کی والدہ نے کہا کہ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو آگ نہیں لگا سکتا. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے, کس حد تک جو ہے شمائلہ جو ہے اس کی غلطی ہے, اور اس کے شوہر کو کیا سزا ہونی چاہیے, اور یہ جو شمائلہ کی فیملی ہے اس کو کتنا انصاف ملے گا. اور شمائلہ کی جو بہن ہے اس نے یہ بھی الفاظ بولے ہیں کہ اگر اس کو انصاف نہیں ملا تو وہ اس کے سسرال شمائلہ کے سسرال جائے گی, ان کو اوپر بھی یہ اسی طرح جو ہے پیٹرول چھڑکے گی اور ان کو جلا دے گی. یہ تو جرم سے جرم بنتا جائے گا. تو آیا میری بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو جو انصاف ملنا چاہیے. آپ لوگ بتائیے کہ کتنا انصاف ہمارے جو ہے پاکستان میں, پنجاب میں کتنا انصاف ملتا ہے, کتنا انصاف ملے گا. اور نصیر کو اس وقت کس جگہ پہ ہونا چاہیے. نصیر کے علاوہ جو بندہ اس غلطی میں, اس گناہ میں شامل ہے, ان کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے, اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.